Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Saputra dengan NPM 2578/2023. Di sini akan memudahkan paket dasar 25.5 yaitu tentang configuration initial settings, yaitu satu, verify the default switch configuration. Enter the previous exam model. You can access a switch command from previous exam model. However, because many of the previous command configuration are flashing parameter, replace SLB password permission to prevent unauthorized access. Dan yang A klik satu, kita klik satu. Satu, enter previous as mode by entering the enable command. Enable switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Saputra dengan NPM 2578/2023. Di sini akan mengerjakan S jaringan komputer, yaitu tentang configuration initial switch settings. Step 1, verify the default switch configuration. Step 1, enter previous X model. You can access all switch commands from previous X model. However, because many of the previous command configuration are flashing parameter, privilege access will be password protected to prevent unauthorized user. Yang step pertama yaitu kita membuat enable dari satu ya, enable. Kemudian step kedua, enter the surrounding config command. Surrounding config Kemudian part 2 yaitu create a basic switch configuration. Step pertama, assign union to a switch. To configuration parameter on a switch, you may be required to move between various configuration modes. Notice how the prompt changes as you navigate through the switch. So configure terminal, kemudian host name S1, kemudian exit, kemudian step 2, score access to the console line. To score access to the console line, access config line mode and set the console password to let main. Kemudian configure terminal, then line console, kemudian password let me in, kemudian login, kemudian exit, kemudian exit. Kemudian step ketiga itu verify that console access is correct. Exit previous mode to verify that the console port password is in effect. Passwordnya let me in. Kemudian step 4, score previous mode exit. Set the enable password the Cisco this password. Satu S1 previous mode, memasukkan lagi enable, kemudian configure terminal, enable
enable password C1 C1 SC0, kemudian exit. Contoh lagi, kemudian step kelima yaitu verify that previous mode access is secure. Enter exit command again to log out of the suite. First enter and you will now be asked for a password. Passwordnya ini C1 C0. Allah, ya Allah, mesti benar. User passwordnya this password is the consent password to configuration for line pass enter. Oh, berarti maksudnya let me ini. Nah, bisa let main. Nah, coba ini passwordnya Ctrl C. Enter. Nah, kemudian step ke-6 yaitu configuration encryption password to secure access to previous model. To enable password, solve bit repeats with the newer encryption secret password using the enable secret command. Set the enable secret password into instance secret. Masuk ke enable dulu. Let me C I S C 0, kemudian config T dan enable secret it subscript kemudian salah pula. Waduh, tidak salah ini kita masuk di sini ada koreksi. Enter, kemudian exit. Kemudian step ke-7 yaitu verify that the enable secret password is added to the configuration file. Kemudian Sauron enter. Nah, kemudian step 8 ini encryption the enable and console password. And as you next in step 7 the enable secret password plus encryption. Config T dan service password. Service password encryption kemudian exit. Dan ketiga itu configuration of a method banner. Configuration as a method of the day. Banner the Cisco EOS command set include a feature that allows you to configure message to anyone. Yang kita masuk lagi config T, kemudian banner NOTB is a secure system, comma output
Kemudian we will display. Keempatnya ini set and verify configuration files to Nivra. Dan kita copy running config startup status ya status config enter oke. Wes di screenshot. Kemudian 45 nya ini kita disuruh ke S2 nya ya. Nah, ini sama seperti yang ada di sama seperti langkah-langkah seperti S1 tadi. Pada edisi kan enable, kemudian show running config dan enter. Kemudian configure terminal, kemudian name S2 kemudian configure terminal, kemudian lane konsol kosong, kemudian password let main enter, kemudian login, kemudian exit kemudian exit lagi, kemudian let main, kemudian ini tadi enable lagi, kemudian configure terminal, kemudian enable lagi, configure terminal, password CISC0, kemudian exit enter, kemudian exit enter, kemudian kita exit lagi, untuk passwordnya ini C1 C0 save ini C0. Nggak mau ini let me mau dia. Kemudian config T, nah mau dia config T ke sistem 6 config T, salah, enable dulu cuy, enable C1 C1 C0, kemudian config T, enable secret, the secret udah benar nih, kemudian exit, kemudian Sauron
bisa ulang, kemudian config lagi, config t, kemudian service 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 coba service password encryption encryption ya encryption kemudian exit, kemudian sini kita masuk lagi config t. Ini saya copy saja ya biar tidak mempercepat. Nah kemudian exit lagi seperti ini, kita copy running config config start up start to config. Nah, mari kita lihat cek result-nya. Kita lihat checklist semua. Alhamdulillah, kita semua berarti sudah berhasil lah. Mungkin ini saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zibun Saputra dengan NPM 2578-2023. Di sini akan mengerjakan jaringan komputer, yaitu tentang configuration initial switch settings. Step 1, verify the default switch configuration. Step 1, enter previous X model. You can access all switch commands from previous X model. However, because many of the previous command configuration operation parameters previous access will be password protected to prevent unintended user. Yang step pertama yaitu kita membuat enable dari satu ya, enable. Kemudian step kedua, enter the surrounding config command, surrounding config. Surrounding config. Kemudian part 2 yaitu create a basic switch configuration. Step pertama, assign union to a switch. To configuration parameter on a switch, you may be required to move between various configuration modes. Notice how the prompt just as you navigate through the switch. So configure terminal, kemudian host name S1, kemudian exit, kemudian step 2, score access to the console line. To score access to the console line, access config line mode and set the console password to let main. Kemudian configure terminal, kemudian line console, kemudian password let in, kemudian login, kemudian exit, kemudian exit. Kemudian step ketiga yaitu verify that console access is correct. Exit previous mode to verify that the console port password is in effect.
Ya, actually, kemudian passwordnya let me in. Kemudian step 4 score previous mode exit set the enable password the cheat code this password. So to enter to previous mode menambahkan lagi enable, kemudian configure terminal, enable password C1 C1 SC0, kemudian exit. Bentar lagi. Kemudian step kelima yaitu verify that previous mode access and score. Enter exit command again to log out of the suite. First enter and you will now be asked for password. Passwordnya ini C1 C0. Allah ya Allah, mesti benar. User passwordnya, this password is the console password to configuration for line console enter. Oh, berarti sebetulnya let me ini. Nah, bisa let main. Nah, coba ini passwordnya Ctrl C, enter. Nah, kemudian step ke-6 yaitu configuration encryption password to score access to previous mode. To enable password, solve the repeats with the newer encryption secret password using the enable secret command. Set the enable secret password into instance secret. Masuk ke enable, masuk ke enable dulu. Let me in C I S C 0, kemudian config T dan enable secret it it secret kemudian salah pula. Waduh, tidak salah ini, kita di sini ada koreksi. Enter, kemudian exit. Kemudian step ke-7 yaitu verify that the enable script password is added to the configuration file. Kemudian Sauron plus kemudian step 8 ini encryption the enable and console password. And as you next in step 7 the enable secret password plus encryption. Config T dan service password. Service password encryption kemudian exit. Dan ketiga itu configuration of a method banner, configuration as a method of the day.
banner. The Cisco EOS command set include a feature that allows you to configure message to anyone. Yang kita masuk lagi configure config kemudian banner NOTB is a secure system secure system, comma authoritative access to only enter kemudian exit. Kemudian we will banner with display. Keempatnya ini set and verify configuration files to Nivra. Nah, kita copy running config startup startup ya startup config enter oke. Where's the screenshot? Kemudian 45 nya ini kita disuruh ke S2 nya ya. Nah, ini sama seperti yang ada di sama seperti langkah-langkah seperti S1 tadi. Seperti di sini kan enable kemudian show running config dan enter kemudian configure terminal kemudian name S2 kemudian configure terminal kemudian lane konsol kosong kemudian password let main enter kemudian login kemudian exit enter kemudian exit lagi itu kemudian let main kemudian ini tadi enable lagi enable kemudian configure terminal kemudian enable lagi enable configure terminal enable password CI channel exit enter kemudian exit enter kalau kita exit lagi itu passwordnya C1 C0 C1 sip ini C0 nggak mau nih let me mau dia terus kemudian config T nah mau dia
Akses step 6 config D salah enable dulu cuy, enable C1 C2 C1 C0 kemudian config D enable secret the secret is secret udah benar nih. Kemudian exit, kemudian Sauron setuju Sauron, kemudian config lagi config D, kemudian service password encryption ya encryption, kemudian exit, kemudian sini ketemu lagi config D. Ini saya copy saja ya biar tidak mempercepat. Nah kemudian exit lagi seperti ini, kita copy running config start to config. Nah, mari kita lihat cek result-nya. Kita lihat checklist semua. Alhamdulillah ya, kita semua berarti sudah berhasil lah. Mungkin ini saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.